Guten Morgen. Guten Morgen, alles gut? Bom dia, você está bem? Ja, jetzt müsste ich übersetzen, ja. Geht's euch allen gut? Na, estão bem? Já. E o meu alemão acabou. Und mein Deutsch ist schon zu Ende. Um prazer para mim estar aqui nessa igreja essa manhã, Eine Ehre für mich, heute bei euch in der Gemeinde zu sein. com meu amigo Willi, Mein Freund Willi né? Tá fazendo falta para nós no Brasil, fehlt uns in Brasilien, mas vai ser bênção aqui na Alemanha. aber ist ein Segen hier in Deutschland. Eu queria compartilhar com vocês essa palavra que nós lemos hoje, o pastor já leu, Ich möchte mit euch heute dieses Wort teilen, das der Pastor uns schon vorgelesen hat, de Mateus 24, aus Matthäus 24. e contar algumas histórias para vocês do que nós temos vivido e visto Und euch einige Geschichten erzählen von dem, was wir gesehen und erlebt haben. em termos de missões ao redor do mundo. In der Mission eigentlich weltweit. Então, disseram que a gente tem 30 minutos, Ich weiß, wir haben 30 Minuten, mas não falaram se era do Brasil ou da Alemanha. aber sie sagten nicht, ob es brasilianische Zeit oder deutsche Zeit ist. Ja. Essa palavra, Dieses Wort, quando Jesus trouxe essa palavra, als Jesus es gebracht hat, ele trouxe debaixo de um contexto. hat es in einen Kontext gebracht. Ele estava saindo do templo Er ging aus dem Tempel raus junto com os seus und discípulos, zusammen mit seinen Jüngern. e os seus discípulos perguntaram a ele: Und seine Jünger fragten ihn, Mestre, Meister, quando vai vir o fim? wann kommt das Ende? Quando essas coisas vão acontecer? Wann wird das Ganze geschehen? Então ele começa a explicar isso. Und er erklärt es ihnen. E foi o texto que nós lemos Und das ist der Text, den wir eben gelesen haben, essa manhã. gerade diesen Morgen. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês Das Erste, was ich euch gerne sagen é que möchte, isso aqui ist, pode ser só um texto das kann nur einfach ein Text sein, que você já leu algumas vezes, den já du viu, schon oft gelesen hast, ou que você simplesmente escutou agora com seus ouvidos. den du vielleicht gerade eben einfach so normal gehört hast. Ou esse texto Oder dieser Text, pode ser uma advertência séria para você essa manhã. das kann eine ganz starke Ermahnung an dich sein. Possa não só entrar na sua mente, Dass es nicht nur in deinen Kopf kommt, mas dentro do seu coração. aber auch in dein Herz. Isso depende de como você vê a palavra de Deus. Und das hängt jetzt davon ab, wie du das Wort Gottes siehst. Se a Bíblia é só um livro, Wenn die Bibel nur ein Buch ist, então eu vou receber esse texto como uma história. dann kann ich diesen Text ja wie eine Geschichte annehmen. Foi uma coisa legal, War gut, algumas advertências. vielleicht eine Ermahnung drin. Mas a Bíblia também pode ser um manual. Aber die Bibel kann uns auch eine Anleitung sein. Eu não sei como vocês fazem aqui na Alemanha. Ich weiß nicht, wie ihr das hier in Deutschland Quando macht. você compra uma grande TV, Wenn du einen Fernseher kaufst, né, ela vem na caixa kommt in einem Karton. e a caixa vem um papel dentro Und ali. im Karton ist ein Zettel, Manual, eine Anleitung. não é verdade? Ist es so? Não sei como que vocês fazem. Ich weiß nicht bei euch, was macht ihr damit? Grande parte dos brasileiros, Die große Mehrheit der Brasilianer primeiro, Das allererstes. tira da caixa, macht den Karton auf, coloca a TV na parede, macht den Fernseher an die Wand vai tentar ligar, und versucht alles anzuschließen. mexer no controle, Und dann drückt auf jeden Knopf até ele ver que não sabe fazer, und merkt, dass er nichts versteht. aí ele vai lembrar que tem um manual. Und dann erinnert er sich, es gibt eine Anleitung. Como vocês fazem aqui na Wie Alemanha? macht ihr das hier? Ah. Igual. Mas o manual serve Aber wozu dient die Anleitung? para você ver como funciona, Damit du sehen kannst, wie es funktioniert. né? Para você ver as instruções, Damit du die Anleitung siehst. a voltagem certa que você tem que ligar, Den richtigen Strom, wir haben nur einen hier. para que servem os botões, Ja. Wofür dienen die ganzen Knöpfe? ok? Então a Bíblia para você pode ser um manual, Die Bibel kann eine Anleitung sein. ou ela pode ser também Oder sie kann auch uma fonte de conhecimento eine Quelle der Information sein. para você descobrir as verdades que vão mudar a sua vida, Um Wahrheiten herauszufinden, die dein Leben ändern können. muito mais profundo. Viel tiefer. A palavra que não passa só aqui, mas entra no coração. Das Wort, das kommt nicht nur bis hier, sondern geht bis zum Herzen. Jesus está falando nesse texto Jesus spricht in diesem Text, que haveria um tempo dass es eine Zeit geben wird, que se levantaria muitas pessoas que enganariam, dass sich sehr, sehr viele Menschen erheben werden. falsos mestres, Falsche que Leiter, diziam, eu sou Cristo. die werden sagen, ich bin der Christus. Jesus está dizendo que haveria rumores de guerra. Jesus sagt, da kommt Kriegsgeschrei. Vocês estão escutando rumores de guerra? Hört ihr irgendwo Kriegsgeschrei? Nós estamos vivendo guerras no mundo hoje. Wir leben in einer Zeit, wo die Welt voller Krieg ist. Vocês estão vendo falsos profetas, Seht ihr falsche Propheten? nação contra nação, Nation gegen Nation, reinos contra reinos. Reiche gegen Reiche. Ele falou sobre terremotos e catástrofes naturais Er sprach über Erdbeben und Naturkatastrophen e outras coisas. und andere Dinge. Será que nós estamos vivendo isso? Leben wir das zurzeit? Será que essa palavra escrita há 2000 anos
Dieses Wort ist 2000 Jahre zurückgeschrieben. Faz sentido para a gente hoje? Aber macht es heute Sinn, Se a Bíblia não é só livro, wenn die Bibel nicht nur einfach ein Buch ist, só manual, nur eine Anleitung? então nós estamos vivendo isso. Dann leben wir genau dieses jetzt. Essa ordem foi dada por Jesus Jesus selbst hat diesen Befehl gegeben. em Marcos 16, In Markus 16, Vers 16. dizendo, depende da tradução. Und er sagte, je nachdem wie die Quando Übersetzung vocês ist, estiverem indo pelo mundo, während ihr in die Welt hineingeht, pregue o evangelho predigt das Evangelium a todas as pessoas. an alle Menschen. Aquelas que querem Die dies wollen e forem batizadas serão salvas. und die getauft werden, die werden gerettet. E aquelas que não crerem Und die nicht glauben, já estão condenadas. sind schon verurteilt. Mas o que a igreja fez com essa ordem dada por Jesus Und was hat die Kirche mit diesem Befehl Jesu gemacht nos últimos anos? in den letzten Jahren? O evangelho na Europa, Das Evangelium hier in Europa nos últimos 120 anos, in den letzten 120 Jahren reduziu 79%. hat es 79% abgenommen. Há países europeus que eram cristãos, In europäischen Ländern, die christlich waren, que tinham quase 40% de protestantes, die fast 40% Protestanten hatten, hoje tem 0,01. haben 0,01. Há países da Europa Es gibt Länder in Europa, que são considerados países pós-cristãos. die eigentlich postchristlich heute gewertet werden. Posso citar um país Ich kann ein Land erwähnen, que Paulo pregou in dem Paulus e gepredigt hat. escreveu parte de algumas dos seus escritos. Und einen Teil seiner Briefe hat er dahin gerichtet, Por adressiert. exemplo, Efésios, Zum Beispiel Epheser. fica na região onde era a Turquia. É a Das ist in Turquia der Region, hoje. wo heute die Türkei ist. Turquia já teve 26% de protestantes. Türkei hatte schon 26% Protestanten. No passado foi grupo, uma igreja poderosa. In der Vergangenheit war es eine mächtige, gewaltige Gemeinde. Hoje, Heute esse é um país que precisa ser reevangelizado. ein Land, das wieder evangelisiert werden muss, Tem menos de 1% de cristãos. weil es weniger wie 1% Christen gibt. Então, o primeiro chamado Der erste Ruf, que eu queria compartilhar com den vocês ich essa mit euch manhã, gerne teilen möchte diesen Morgen, esse chamado de Jesus, diesen Ruf Jesu, é o chamado a um relacionamento com Deus. ist ein Ruf in die Beziehung mit Gott. Marcos 16:15, quando vocês estiverem indo pelo mundo, Markus 16, 15, während ihr also durch die Welt geht, compartilhe as boas novas do Evangelho. teile die gute Nachricht des Evangeliums. Nos anos 80, In den 80ern até antes dos anos 80, oder vor den 80ern, o centro de tomada de decisão do ser humano, das Zentrum, wo der Mensch seine Entscheidung getroffen hatte, ele era externo. das war extern. Por exemplo, Zum Beispiel a escola, die Schule. ela tinha papel fundamental na educação Sie hatte eine fundamentale Rolle in der Erziehung para o indivíduo. für diesen Einzelnen. Você ia para a escola, Er ging in die Schule, você escutava o professor. er hörte den Lehrer. A minha mãe foi professora Meine Mutter war mal Lehrerin. e a época que ela foi professora, Und in der Zeit, als sie Lehrerin war, professor tinha mais importância numa cidade hatte ein Lehrer wesentlich größeren Einfluss in einer Stadt do que o governador, als der Bürgermeister, nehmen wir mal den. Ja. Eine Leitungsfunktion. ok? O cara mais que comanda tudo, Einer, der überall das Sagen hat. ou o delegado da cidade ou o juiz, Oder ein Abgeordneter oder ein Richter. porque as pessoas sabiam Weil die Leute wussten, que esse juiz estava julgando, der Richter, der dort eigentlich richtet, mas quem ensinou ele wer hat ihn unterrichtet? foi professor, Das war ein Lehrer. não era verdade? War es nicht so? Então a escola tinha papel fundamental na Die nossa Schule formação. hatte in unserem Werdegang einen fundamentalen Einfluss. A igreja tinha papel fundamental na nossa formação. Die Kirche hatte einen fundamentalen Einfluss in unserer Formung. Então a palavra do pastor, Das Wort eines Pastoren, dos líderes da escola dominical, der Leiter der Bibelschule, eram palavras que nós respeitávamos. das haben wir respektiert. E nós nos baseávamos nessas palavras para tomada de decisões. Und auf dieses Wort hin basierend haben wir Entscheidungen getroffen. Ja, eu fui criado num bairro muito pobre no Brasil, Ich bin in einem sehr armen Viertel in Brasilien no sul do aufgewachsen, Brasil, im Süden nessa Brasiliens. época. E a sociedade Und die Gesellschaft também tinha papel fundamental. hatte auch eine wesentliche Rolle. Então nessa rua que eu fui criado, Und in der Straße, auf der ich lebte, a gente gostava de jogar bola wir haben da immer wieder Fußball gespielt. e às vezes o chute ia na direção errada Und der Schuss ging manchmal in eine falsche Richtung. e uma bola Und ein Ball e uma janela de vidro und ein Glasfenster, não combinam. die verbinden sich nicht gut. Vocês podem imaginar que às vezes acontecia algum acidente. Könnt ihr euch vorstellen, dass manchmal ein Unfall passiert Quando ist. isso acontecia, Als das passierte, o primeiro pai que estivesse na rua der erste Vater, der auf der Straße war, não esperava o seu pai chegar em casa. man hat nicht gewartet, bis der Vater Ele já te der corrigia. hingekommen ist. Der andere durfte schon E korrigieren. quando seu pai chegava Und als dein Vater kam e ele sabia que o que você fez, und er wusste, was du gemacht ele ia hast, direto na casa do vizinho ging er direkt zum Nachbarn dizer muito und obrigado. sagte, vielen Dank.
Você me ajudou. Du hast mir geholfen. E você levava outro. Und du hast nochmal einen zweiten In casa. gekriegt. Mas dos anos 80 para cá, Aber von den 80er Jahren bis hierhin, o centro de decisão das Zentrum der Entscheidung da vida humana von uns Menschen saiu de externo ist von dem Externen para interno. in das Interne gekommen. Toda a mídia, Die ganzen todo o Medien marketing und das Marketing, foca o ser humano como centro. das stellt den Menschen als Zentrum dar. A escola não tem importância, Die Schule hat keine Wichtigkeit só mehr. tem que estar lá para estudar. Man muss nur dahin gehen, um zu lernen. A igreja perdeu muito do seu valor. Die Kirche hat einen großen Teil seines Wertes verloren. As pessoas saiu de uma comunidade de fé Die Menschen sind aus einer Glaubensgemeinschaft para herausgegangen grupo de pessoas reunidas, in membros. eine Gruppe von Menschen, corpo. die sich mal treffen. A sociedade cada vez mais individualista Die Gesellschaft ist immer mehr individualistisch. e o que importa é o meu espaço. Und was wichtig ist, Então das ist o eu mein Raum. está no centro. Das Ich ist im E Zentrum. isso afetou radicalmente Und das hat radikal a nossa relação com Deus. unsere Verbindung mit Gott verändert. Porque muitos dos cristãos Viele von den Christen também pensam assim. denken auch schon so. Eu tenho um Deus, Ich habe Gott, e eu uso ele quando eu quero. ich gebrauche ihn, wenn ich brauche, wenn É ich como will. aquele gênio da lâmpada. So wie diesen Geist aus der Lampe. Né? Eu esfrego Ich reibe ein bisschen, e eu saio um gênio de dentro. da kommt halt der Geist Eu raus. peço para ele o que eu preciso Und hoje. ich sage, was ich heute brauche. Mas se eu estou bem, eu coloco a Wenn lâmpada alles gut ist, dann stelle ich die Lampe wieder weg. Tá? Und alles ist gut. Jesus está nos chamando para um relacionamento pessoal com Und Deus. Gott ruft uns in eine persönliche Beziehung mit ihm. Ele está dizendo, ei, Er sagt, hey, aliás, vamos fazer como a gente faz no Brasil nos cultos. komm, wir machen das mal so, wie wir das in Gottesdienst in Brasilien machen. Fala para a pessoa que está do seu lado agora. Sag mal zur Person, die neben dir sitzt. Fala, Sag escute jetzt, aqui. hör mal her. Pode fazer isso agora. Mach das jetzt, hör mal her. Escute. Hör mal her. Deus está te chamando Gott ruft dich para ter um relacionamento com Ele. für eine Beziehung mit ihm. Ok? Dá uma chacoalhada nessa pessoa. Ja, weck die Person mal auf neben dir. O outro chamado Ein anderer Ruf é um chamado a crer. ist der Ruf zum Glauben. Quando Jesus está falando em Als Marcos Gott sagte, 16:15, als Jesus sagte in Markus 16, Vers 15 dando essa ordem, und uns diesen Befehl gibt, também tinha um contexto. gibt es auch einen Kontext. Ele havia acabado de ressuscitar. Er ist eben erst auferstanden. E a primeira pessoa que Jesus apareceu Und die erste Person, der er begegnet, foi Maria Madalena, ist Maria Magdalena. aquela a quem ele tinha expulsado 7 demônios. Der Frau, der er 7 Geister ausgetrieben hat. Caramba, não tinha ninguém mais santo para Jesus aparecer pela primeira vez? Gab es denn niemand Heiligeren, den er hätte begegnen können? E ela foi e contou para os discípulos. Und sie ging und erzählte es den Jüngern. Eles não acreditaram. Die haben es nicht geglaubt. Jesus apareceu Jesus kommt zu para ihnen. mais 2 pessoas Er zeigt sich noch 2 weiteren que Personen, também foram falar para os discípulos. die auch mit den Jüngern redeten. Mas eles não acreditaram. Die glaubten es immer noch nicht. Então, pela terceira vez, Jesus aparece para os 11 Und beim 3. Mal zeigt er sich den 11. e os exorta, Und er ermahnt sie. dizendo: por que vocês são incrédulos? Er sagt, warum glaubt ihr nicht? E o Senhor está te chamando a crer. Der Herr ruft dich zum Glauben. O reino de Deus não é lógica, Das Reich Gottes ist nicht é logisch. crer. Du sollst glauben. A gente pode colocar a primeira foto? Können wir mal gerne das erste Bild einblenden, bitte? Eu queria contar algumas histórias para Ich möchte vocês, eine kleine Geschichte enquanto a erzählen, gente medita nesse texto. während wir über diesen Text ein bisschen nachdenken. Então, essa foto, Dieses Bild, tem um pastor bonito ali. da ist ein schöner Pastor. E vocês podem imaginar o que esse pastor Vila está fazendo com essa mulher? Könnt ihr euch vorstellen, was der Pastor Willi mit der Frau da macht? Habt ihr eine Idee? Batizar. Já. No Brasil, a gente daria uma salva de palmas. Jetzt würde man einmal klatschen in Brasilien. Estávamos numa conferência quase uma semana Wir waren bei einer Konferenz fast eine Woche lang aqui na Alemanha. hier in Deutschland. Eu junto com o Vila Wir traduzindo. saßen neben mir, ich Willi hat übersetzt. E o coral, a banda Der tocava Chor hat músicas gesungen, das Orchester gespielt. maravilhosas. Wunderbar. No final, quando eles Und am terminavam, Ende, eu als sie fertig waren, queria bater palma. ich wollte gerade klatschen. Ele falou, não. Sagt Willi, nein. Quando me disseram que a gente podia fazer um pouco isso hoje. Oh. Wenigstens dürfen wir es heute einmal machen, das war gut. Esse é o rio Eiru, Das ist der Fluss Eru, no coração da selva amazônica. mitten im Zentrum vom Amazonas. Esse é um afluente do rio menos evangelizado do Brasil. Das ist ein Nebenarm von dem am wenigsten evangelisiertesten Fluss im Amazonas. Para chegar aqui, onde nós estávamos, Um hier hinzukommen, wo wir jetzt sind, pega alguns voos, brauchen wir einige Flüge, depois um pequeno avião, dann ein kleines Flugzeug, depois você entra num bote, um barco grande, dann sind wir in unser großes Boot, daí um barco pequenininho, dann ein kleines Boot por 8 horas, und 8 Stunden você lang chega na primeira bis comunidade. wir zu diesem ersten Dorf gekommen Essa sind. comunidade é Santo Antônio. Das Dorf nennt sich Santo Antonio. 35, 37 casas, 30, 35 Häuser, uma pessoa convertida. ein gläubiger Mensch. E esse cara começou a
pregar o evangelho para sua família. Dieser Mann fing an, seiner Familie dann das Evangelium Esse foi o weiterzusagen. primeiro batismo que nós estamos fazendo no Rio Eru. Das hier war die erste Taufe, die wir in diesem Ort gemacht Pode haben. passar a segunda foto. Das nächste Bild, bitte. Nós batizamos esse grupo de pessoas. Diese Gruppe von Menschen haben wir getauft. Foi um dia muito lindo. Ein wunderschöner A Tag. comunidade sentada lá no fundo do barranco, Hinten sitzt die ganze Community. assistindo o batismo. Sie haben der Taufe zugeguckt. Maravilhoso. Wunderbar. Se não fosse Wenn nicht, que nós temos apenas um missionário, dass wir einen einzigen Missionar, só um missionário, nur einen einzigen para Missionar, atender um rio um einen Fluss zu bedienen, que tem quase 3.000 der quilômetros. 3000 Kilometer lang ist. 20 a 25 mil pessoas. 20 bis 25.000 Menschen leben da. 1.500 a 1.700 comunidades. 1500, 1700 As Communities. pessoas desesperadas por Jesus. Die Menschen warten auf Christus. Quando nós chegamos lá aquela manhã, lembra, Vili? Als wir hingekommen sind, kannst du dich erinnern, Willi? Aquela senhora Diese Frau, da direita, ganz rechts, in ela schwarz. estava numa carroça com boi. Sie saß auf diesem Ochsenwagen E eles falaram, chegaram os missionários. und sie hörte, die Missionare sind gekommen. E vai ter batismo. Es wird eine Taufe Ela geben. pulou da carroça. Sie ist runtergesprungen, Deixou o marido sozinho ir para a selva. hat den Mann alleine in den Wald fahren Eu não lassen. perco isso. Sagte, das werde ich nicht Eu vou me verpassen. batizar. Ich werde mich heute taufen. Durante o batismo, Während der Taufe, né, o curso de batismo foi feito na beira do rio. der Taufkurs hat da am Rand eben stattgefunden. A gente batizou essas pessoas. Wir haben diese Menschen getauft. E a gente fez o apelo. Wir haben nochmal einen Aufruf gemacht. Mais alguém gostaria de aceitar Möchte Jesus? noch jemand Jesus Christus E annehmen? um jovem do outro lado do rio, Auf der anderen Seite stand assistindo. ein junger Junge, der hat zugeguckt. Eu Sagte, eu quero. ich möchte. Então a gente falou, vem pra cá, cara. Sagt, wir kommen. Ele pulou no rio, atravessou nadando. Ist in den Fluss gesprungen, kam rübergeschwommen. E a gente batizou esse menino Dann haben wir ihn getauft. em lágrimas. Unter Tränen. Pessoas famintas pelo evangelho. Menschen, die nach dem Evangelium, auf das Evangelium As warten. comunidades acima desse rio começaram a escutar sobre o testemunho Die nächsten Dörfer hörten von diesem Zeugnis. desses primeiros cristãos que estão se convertendo. Von Nessa den região. ersten Christen, die sich jetzt da gerade eben bekehrt Ele haben. parou de beber, Die aufgehört haben zu trinken. parou de bater na esposa. Die aufgehört haben, an die Frau zu A schlagen. mandioca que ele plantou começou a nascer mais Das, bonita. was sie machten, das ging besser. Es wurde besser, was sie pflanzten. Ele arma a rede dele do lado da rede da pessoa que não é cristã. Der hat sein Netz ausgeworfen neben dem, der kein Christ ist. E é incrível, tem mais peixe na rede dele agora. Aber er fängt mehr als der andere. As crianças estão menos doentes, Die Kinder sind weniger krank, estão felizes. sind glücklich. Há uma transformação acontecendo. Irgendwas ist da passiert in diesem E as Haus. pessoas das outras comunidades, Und die anderen Leute aus anderen Communities eu também quero. sagten, ich will auch. Nós testemunhamos isso. Wir haben das erlebt. Retornando para a cidade, Wir sind zurück in die Stadt. pequeno barco nos parou Ein kleines Boot hielt uns an. e falando com o nosso missionário José Serafim, Und dann sprach unser Missionar José Serafim. dizer, missionário, Sagte, Missionar, o papai mandou falar para o senhor, Papa hat uns geschickt, wir sollten mit dir sprechen. ele quer agendar uma data Er würde gerne einen Termin machen, para o senhor ir lá na comunidade, damit du bitte in unsere Community porque ele kommst. quer se converter. Er möchte sich gern bekehren. Eu quero agendar uma data Können- para me converter. Können wir ein Datum festlegen, wo wir uns bekehren Então o können? Serafim é acostumado com isso. Serafim kennt das Ah, schon. ok. Sagt er, ja. Eu vou para Curitiba, quando eu voltar eu vou lá. Ich fahre nach Curitiba, wenn ich dann zurückkomme. E estava descendo o rio. Wir sind den Fluss weiter Eu falei, runtergefahren. Serafim, como assim? Sagt Serafim, Eu wie? entendi certo. Habe ich das richtig Ele estava verstanden? tentando agendar uma data para se Er converter. möchte gerne einen Termin machen, um sich zu bekehren? Ah, sim, Sagt er, ja. tranquilo. So ist das. Isso aqui é assim. Wie? As pessoas estão vendo a transformação do evangelho. Die Menschen sehen, dass das Evangelium andere verändert. E elas estão me chamando para ir nas Und comunidades, sie rufen mich. para que elas se convertam. Sie möchten sich bekehren. Porque elas querem conhecer Sie möchten es quem é kennenlernen. esse Deus. Wer ist dieser Gott? Quem é essa pessoa que transforma Wer ist diese Person, die so verändert? cara Ein Mann. para quase 3.000 quilômetros de Diese rio. 3000 Kilometer. Isso foi duro para nós, Das ist hart für uns. muito forte. Sehr hart. Contraste da missão. Der Gegensatz der Mission. Eu queria parabenizar o pastor e essa igreja. Ich möchte dem Pastor der Gemeinde wirklich meinen Glückwunsch Que Deus weitergeben. abençoe essa igreja Möge Gott euch segnen. profundamente. Wirklich reich Eu segnen. percebi que essa é uma igreja missionária, Ich spüre, das ist eine missionarische que Gemeinde, ora por os missionários, die für Missionare betet, que envia missionários, die que Missionare recebe sendet, missionários. Missionare Que empfängt. Deus abençoe vocês. Möge Gott euch Essa segnen. não é uma realidade em todas as igrejas, Das sehen wir nicht überall in allen Gemeinden. nem no Brasil, nem na Alemanha, nem em Nicht in outras partes do Brasilien oder auch mundo. in anderen Ländern. O contraste da missão é muito duro. Der Kontrast der Mission ist sehr hart, Nós sehr temos- stark. Aproximadamente 1,9 bilhões de muçulmanos no mundo Wir haben ungefähr 1,9 Milliarden Muslime in der Welt e 5.000 missionários und 5000 Missionare, focados para trabalhar com os muçulmanos. die darauf gezielt mit Muslimen arbeiten. Isso dá 400 mil
muçulmanos para cada missionário. Das gibt 400.000 Muslime auf einen Missionar. Quase 95% da força missionária da igreja cristã 95% der ganzen Kraft der Gemeinden está enfocada no mundo já evangelizado. bezieht sich auf evangelisierte Stellen. Apenas 1,7% Nur 1,7% do recurso von allen Finanzen, que a gente envia para missões die wir in die Mission hinausschicken, é para os perdidos. ist für Verlorene. E eu falo do meu país, Und ich rede von meinem Land. que tem quase 43 milhões de cristãos. Wir haben ungefähr 43 Millionen Christen. Me deu muita vergonha Das beschämt mich, chegar nesse rio alguns anos atrás als wir an diesen Fluss gekommen sind. e começar a ver pessoas que nunca haviam escutado o nome Jesus nenhuma Und wir vez. haben Menschen vor uns gehabt, die noch nie von Jesus gehört haben, die nicht wussten, wer das ist. País que se orgulha Ein Land, das por stolz ser o darauf maior ist, país protestante do dass mundo das hoje, größte protestantische Land auf der Welt heute ist. em seu território. Und in diesem Gebiet Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Menschen, die noch nie von Gott gehört haben. Missionário Ein Missionar para centenas de milhares de pessoas. für 100.000 Menschen. Uma pergunta. Eine Frage. Talvez você esteja se perguntando: Vielleicht fragst du dich das o que gerade. isso tem a ver comigo? Was hat das mit mir zu tun? Vamos praticar isso. Komm, lass uns Pergunta mal para a pessoa do seu praktizieren. lado. Frag die Person, die neben dir sitzt. Será que isso tem alguma coisa a ver com você? Hat das was mit dir zu tun? Pergunta. Frag sie bitte. Essa palavra, Dieses Wort, proferida por Jesus, das Jesus selbst gesagt hat, narrada por Mateus, das ist von Matthäus aufgeschrieben, transcendeu os séculos e chegou aqui essa manhã. ist durch die ganzen Jahrzehnte durchgegangen und bis zu uns heute gekommen. Para você ouvir, para mim ouvir. Damit du es hörst, damit ich es höre. Qual foi a ordem dada por Jesus? Was war der Befehl Jesu, Quando a igreja estava surgindo em Atos 1:8, als die Kirche in Apostelgeschichte 1, Vers 8 entstanden ist? fique em Jerusalém, Bleibt in Jerusalem, até que sobre vocês desça o Espírito Santo bis der Heilige Geist über euch kommen e wird vos revistam de poder, und euch mit Macht ausstatten os wird, enchem de poder. mit Macht Pneuma. erfüllen wird. Essa palavra no original está dizendo ser cheio. Das Wort im Original heißt, Sentido. sich absolut damit erfüllen, ganz voll sein. Quem veio de carro hoje aqui? Wer ist mit dem Auto heute gekommen? Quem veio dirigindo de carro? Wer ist gefahren, selber gefahren? Isso. O seu carro tem rodas, não tem? Hat ein Reifen, hat ein Auto Räder? Dentro dos pneus tem Was hast du da drin? in den tem Rädern? ar, não é? Luft. Se esvaziar agora os pneus, Wenn du Luft leer machst, was você vai dann? conseguir ir para casa. Kannst du noch nach Hause fahren. É a mesma palavra, o mesmo conceito. Und diesen selben Gedanken, Ser enchido para que você ande, se der ist funcione. voll sind, damit es laufen kann. O que Jesus disse, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo, Jesus sagt, ihr sollt voll des Heiligen Geistes sein, para que vocês sejam testemunhas poderosas do meu damit nome. ihr Zeugen in Vollmacht sein könnt, Vocês sejam testemunhas poderosas daquilo que eu estou compartilhando com vocês. damit ihr vollmächtiges Zeugnis geben könnt. Mas como eu posso... A pergunta talvez não seja Die Frage heute ist vielleicht nicht, se o Senhor está te chamando aqui essa manhã ou não. ob der Herr dich heute ruft oder nicht. A pergunta é, Die Frage ist, como eu posso wie participar kann disso? ich Teil sein? Entende? Verstehst du? Porque o chamado é para você. Denn der Ruf ist da für E o dich. chamado é para mim. Der Ruf ist für mich. Imagino que não é a primeira vez que você ouve isso, né? Ich glaube, das ist nicht das erste Mal, dass du sowas Que o hörst. Senhor está te chamando Der Herr ruft dich, para que você participe dessa missão. Teil zu sein dieser Mission. Uma das coisas que a gente ensinou na conferência agora Etwas, was wir bei der Konferenz jetzt beigebracht haben. é que muitas igrejas estão procurando uma missão, né? Viele Gemeinden suchen irgendeine Mission Ou uma resposta para saber qual é a missão da igreja. oder eine Antwort. Was für Missionen sollen wir machen? Mas a verdade é que a igreja não tem uma missão. Aber die Wahrheit ist, dass die Gemeinde gar keine Mission hat. Ela é a missão. Sie ist die Mission. A igreja é a missão de Die Deus nessa Gemeinde terra. ist die Mission Gottes hier auf Erden. Você é a missão de Deus. Du bist die Mission Gottes. Você é o tabernáculo de Deus móvel. Du bist der mobile Tempel Gottes. É em você, é em nós que o Senhor derramou do seu Espírito. In dich, in uns hat er den Heiligen Geist ausgegossen. Para que enquanto a gente caminhar nessa terra, Damit während wir hier auf der Erde gehen, a gente possa exalar o bom perfume de Cristo. wir den guten Wohlgeruch Christi ausströmen Para können, que as pessoas possam sentir dass Menschen spüren können e ser alcançadas por isso. und von ihm erreicht werden Qual é können. o perfume que você está exalando? Welches Parfum verbreitest du? Eu não vou pedir para você cheirar agora. Ich werde jetzt nicht sagen, dass du mal riechen Né? solltest, aber Mas que perfume espiritual você está exalando hoje com a sua vida cristã? aber geistig gesehen, welches Parfum, welchen Wohlgeruch verströmst du? O que as pessoas veem quando elas olham para você? Was sehen die Menschen, wenn sie dich angucken? Uma estatística aterrorizadora. Eine erschreckende Statistik.
Saiu recentemente. die jetzt vor kurzem erst rausgekommen ist. 78% dos jovens cristãos 78% der jugendlichen Christen que se desviam quando vão para uma universidade. driften vom Evangelium ab, wenn sie in eine Universität gehen. Quase 80%. Fast 80% Dos nossos jovens se von desviam unseren Jugendlichen quando vão para a universidade. gehen vom Weg ab, wenn sie in die Uni gehen. Tem N fatores. Às vezes estuda fora de casa, Na gut, es gibt einen Faktor, sie sind ja außerhalb des Hauses, cursos muito die intelectuais, Kurse sind zu intellektuell, marxismo, Der Marxismus, filosofias que vão contra a palavra, Philosophien, die gegen das Wort Gottes Okay. gehen. Okay, poucas raízes. wenig Wurzeln. Mas essa pesquisa foi feita também com jovens muçulmanos. Aber sie haben auch eine Studie gemacht mit Muslimen. 2% dos jovens muçulmanos se desviam da fé islâmica 2% der muslimischen Jugendlichen quando vão para uma verlassen universidade. ihren Glauben, wenn sie an einer christlichen Universität studieren. Só que a diferença é Das ist aber que ein a Unterschied. pesquisa para os jovens cristãos, Die christlichen Jugendlichen, foi feita em universidades diversas. sie ist in verschiedenen Universitäten gemacht E worden. para os jovens muçulmanos, Und die Muslimen, aqueles que estudaram em universidades evangélicas die sind cristãs, in christlichen Universitäten zu Hause. 2%. 2%. O que está errado? Was ist falsch? Talvez o fato que talibim, menino muçulmano, Vielleicht so, dass ein muslimischer Junge, doutrinado para a fé islâmica, der in seinem Glauben unterrichtet wurde, quando ele chega aos 11 anos de idade, wenn er 11 Jahre alt wird, ele tem que ter lido 30 vezes o Alcorão. muss er den Koran schon 30 Mal durchgelesen haben. Eu tenho um filho adolescente. Ich habe einen Tem Jungschreiber. adolescentes aqui. Es sind viele Teenies hier. Quantas vezes nossos filhos Wie oft haben unsere Jugendlichen leram uma vez a Bíblia? schon mal die Bibel ganz durchgelesen? Uma vez. Einmal. A nossa fé tem que ser baseada na palavra. Unser Glaube muss im Wort verankert sein. Tem que ter raízes. Der muss Wurzeln haben. Uma árvore sem raízes, ela vai cair com o vento. Ein Baum ohne Wurzeln fällt beim Wind Nós um. precisamos voltar a ler a Bíblia. Wir müssen zurück das Wort Gottes O lesen. Senhor te chama essa manhã, Der Herr ruft dich heute Morgen, a voltar a ler a palavra. sein Wort wieder zu lesen. Você pode colocar outra foto? Komm, wir machen das letzte Bild bitte. Ano passado, Das letztes Jahr eu tive no Moçambique. war ich in Mosambik. Essa aqui é uma foto eu tirei. Dieses Bild habe ich da Eu não gemacht. estou desfilando ali. Wir sind da nicht in Já vou explicar o motivo da pose. Laufsteg, sondern ich werde das mal gleich erklären, warum. Nós fomos para uma localidade chamada Chifundi, Wir waren in einem Ort, der nannte sich Chifundi. província de Tete. Das ist in der Provinz Tet. Apanhamos trem por 12 horas. Wir sind in einem Zug gefahren, 12 Stunden. Depois tuk-tuk, uma moto, Und so ein Motorrad, so ein com Tuk-Tuk 3 rodas, mit 3 Rädern. com uma tonelada em cima, Und so eine ganze Tonne noch dazu geladen. por quase dia. Fast den ganzen Tag lang. Depois a gente descansou pouquinho Dann haben wir ein bisschen e ausgeruht. subimos na carroceria de caminhão Dann sind wir auf dem LKW auf die Pritsche. por mais 9 horas 9 weitere com Stunden. pó para chegar aqui. Den ganzen Staub, um hier E a gente ia anzukommen. inaugurar uma igreja aqui. Wir wollten hier eine Gemeinde Na verdade, nós inauguramos uma starten. igreja que está no fundo, Da hinten könnt ihr sehen, da haben wir die Gemeinde com gestartet. ofertas de uma igreja dos Estados Unidos. Wir haben Finanzen aus den USA bekommen. E quando nós chegamos lá, Als wir angekommen já eram sind, umas 4 horas da tarde, es war schon 4 Uhr Nachmittag, nos contaram que as pessoas foram chegando durante a madrugada lá em Chifundi, erzählten sie uns, dass die Leute schon ganz früh in der Morgendämmerung gekommen sind. animadas. Ganz begeistert. Missionários vão chegar aqui, Missionare werden a kommen. gente vai começar a louvar a Deus. Wir werden Gott anbeten. E eles já estavam lá pelo menos 8, 9 horas Sie waren esperando. schon 8, 9 Stunden da am Warten. E eles me contaram Und sie erzählten mir, que essa moça aqui, dieses Mädchen hier, o sonho dela é ser modelo. ihr Traum war es mal, Model zu É sein. uma menina apaixonada por Jesus, Aber sie liebt Jesus von ganzem Herzen. nunca saiu da sua cidade, Ist noch nie aus dieser Gesellschaft vê rausgekommen. algumas coisas pela internet. Sie hat einiges im Internet gesehen. E me contaram que ela caminhou 34 quilômetros para chegar ali. Man sagt mir, sie ging 34 Kilometer zu Fuß. Por isso que não podia demorar muito o culto, porque senão ela ia voltar à noite. Wir konnten den Gottesdienst nicht zu lange machen, sie mussten noch nach Hause gehen wieder. E tem leões que atacam Und pessoas. es gibt Löwen da in der Umgebung. Então ela ia ter que voltar 34 quilômetros caminhando Und sie musste mal 34 Kilometer nach Hause gehen, até a casa dela. bis zu ihrem Haus. E ela estava tão animada. Und sie war so begeistert. E ela colocou a melhor roupa que ela tinha. Essa é a melhor roupa. Sie hat die besten Kleider, die sie gefunden hatte, angezogen. Cadê a Jasmine? Qual que é esse time, Jasmine? Das ist Hã? Real Madrid. É a camiseta do Real Madrid. das T-Shirt von Real Madrid. É a melhor roupa que ela tinha. Das Beste, was sie hatte. Seu melhor sapato, sua melhor besten Schuhe, saia, den besten sua Rock. melhor camisa, Das beste T-Shirt, para andar 34 quilômetros um e chegar na igreja 34 Kilometer zu wandern, e adorar a Deus. um Gott anzubeten. Essa história me pegou profundamente. Hat mich unheimlich berührt, die Geschichte. Falei, a gente tem tanto conforto.
Wir haben so viel Komfort, carros, Autos. né? E estamos tão presos ao tempo, Und à wir sind forma de adorar a Deus. so fest manchmal an der Zeit und an der Art, wie wir anbeten. Né? Escolhemos qualquer roupa para botar para vir para a igreja. Wir suchen irgendwas aus, einfach A hinzukommen. gente tem liberdade com o nosso pai, Wir haben certo? die Freiheit in diesem Land, oder? Mas essa menina, Aber dieses Mädchen ela colocou o melhor que ela tinha hat das Beste, was sie hatte, para adorar a Deus. Gott anzubeten. Eu lembrei dessa história ontem à noite, Ich habe mich gestern an diese Geschichte erinnert. por isso eu pensei em compartilhar com vocês. Deswegen wollte ich sie gerne mit euch Eu teilen. queria terminar dizendo, Und ich möchte jetzt beenden und euch Folgendes noch o sagen. chamado de Jesus, Der Ruf ele Jesu, disse, essas coisas vão acontecer. sagt, dieses alles wird passieren. O evangelho Das Evangelium será pregado muss gepredigt werden. e então verá o fim. Und dann kommt das Então Ende. chegaremos no fim. Und dann kommen wir zum Ende. Tenho 3 recomendações para nós essa manhã, Ich möchte euch gerne 3 Tipps, 3 para tentar concluir Gedanken essa weitergeben, das essa palavra zusammenzufassen, que nos empurra die uns vorwärts bringen, mais perto do coração de Deus. näher zum Herzen A Jesu. primeira coisa, Das Erste, escute höre hin, o que Jesus está te falando hoje. was Jesus dir heute sagt. Você não está aqui por acaso. Du bist nicht zufälligerweise hier. Eu não tinha planos de estar aqui. Hat Pläne für dich. Nessa igreja, não tinha a Mit menor dieser ideia. Gemeinde. Ich kannte sie nicht, wusste nicht, was ist. Nem para a Alemanha estaria. Ich wäre noch nicht mal hier gewesen A eigentlich. minha visita aqui Mein Besuch hier in Deutschland tem a ver com alguma coisa que Deus quer fazer. hat aber irgendwas damit zu tun, was Gott hier Na macht. minha vida e na sua vida. In meinem Leben, in deinem Leben. Você não veio aqui porque você é membro dessa igreja essa manhã. Du bist nicht nur einfach hier, weil du Mitglied der Gemeinde bist. Você veio porque o Senhor quer falar com você. Du bist, weil Gott mit dir reden E möchte. no domingo que vem também. Und nächsten Sonntag auch. E no próximo também. Und danach E auch. amanhã também. Und morgen O auch. Senhor está chamando a sua atenção Der hoje. Herr ruft heute deine Aufmerksamkeit. Segunda coisa, Das Zweite, volte a ler a Bíblia. Zurück zur Bibel. Lies die Bibel. Mas não como um livro. Nicht wie ein Buch. Não só como um manual para até a TV ligar. Nicht nur wie eine Anleitung, halt damit der Fernseher läuft. Volte a ler a palavra. Lies das Wort Com Gottes. seus olhos e coração abertos. Mit den mit den Augen der Herzen. Para você descobrir princípios Die Prinzipien que vão kennenzulernen, transformar a sua die vida. dein Leben verändern E werden. vão transformar a sua família. Die deine Familie verändern werden. Nós estamos de pé hoje. Wir stehen heute. Esse país está de pé. Dieses Land steht heute No fest. ombro de gigantes espirituais. So auf den Schultern von geistlichen Helden. Pessoas pagaram o preço de sangue para que a gente estivesse aqui hoje. Menschen haben mit ihrem Leben für bezahlt, damit wir heute hier sein können, wo wir Pessoas sind. construíram essa nação como uma nação próspera, Menschen haben diese Nation aufgebaut als eine erfolgreiche Nation. baseados em princípios da palavra. Gegründet auf den Prinzipien des Wort Gottes. Não porque a gente sentasse agora confortavelmente. Nicht damit, dass wir hier einfach sitzen und, Escolhesse dass es o que eu gut quero. geht und aussuchen, was wir Não, o wollen. Senhor está te chamando, leia a Der palavra. Herr ruft dich, lies sein Wort E comece a aplicar princípios da palavra na sua vida. und setz die Prinzipien in deinem Leben um. Terceira coisa, Das Dritte, entre num relacionamento profundo e pessoal com Deus. geh in eine innige Beziehung mit Jesus. E para isso você precisa da oração. Und dafür brauchst du das Gebet. Ore, Bete, feche a porta do seu quarto, mach dein Zimmer zu. vai caminhar no Rio Reno. Geh irgendwo am Rhein Rio spazieren. Reno passa aqui perto? Rio Reno passa aqui perto? Was, okay. Tá? Er fragt, Tem du lugar fühlst hier- bonitos? bist- Vai Gibt es einen caminhar schönen perto. Platz hier am Rhein? Ah, acha um lugar bonito, Finde einen schönen É verão. Ort. Es ist Sommer. maravilhoso, Wunderbar. né? Fala com Deus, Sprich mit Gott. ora, Bete. entra num relacionamento pessoal com Ele. Geh in eine Beziehung mit Quarta e Jesus. última coisa, Und das Letzte, was ich hier sagen will, compartilhe as boas novas do gib Evangelho den anderen das Evangelium weiter. com o seu próximo. Mit dem Nächsten. Você tem um tesouro precioso nas suas mãos. Du hast einen wertvollen Schatz in deinen Händen. Há pessoas que estão desesperadas aqui nesse país, Menschen, die in der Welt verzweifelt sind. em todo o mundo. Überall auf der Welt. Lá no Rio Eiru, Dort beim Fluss do Eru, lado da sua casa, neben deinem Haus. talvez alguém Vielleicht, da sua família, vielleicht mit deiner está Familie. desesperada por uma boa notícia. Jemand, der verzweifelt nach einer guten Nachricht Talvez sehnt. você essa manhã está assim, Vielleicht bist du heute deswegen hier, esperando uma boa notícia. diese gute Nachricht zu hören. E o Senhor está te convidando. Der Herr lädt dich ein. Eu tenho uma boa notícia. Ich habe eine gute Nachricht Eu für sou dich. o caminho. Ich bin der Weg. Eu sou a verdade. Ich bin die Wahrheit. E eu sou a vida. Ich bin das Leben. Você pode curvar um pouco a sua cabeça? Lass uns Eu queria orar por você. beugen. Ich möchte für dich beten. Senhor, nós te louvamos essa manhã Herr, wir beten dich an diesem Morgen pela sua palavra que é poderosa. für dein Wort, das so mächtig ist. A sua palavra que transcendeu os séculos, Dein Wort, das jetzt jahrzehntelang durchdrungen hat. escrita de mão em mão, Geschrieben von Hand zu Hand. traduzida em muitas línguas, Übersetzt in so viele Sprachen, para chegar aqui essa manhã heute hier hinzukommen e inspirar o nosso coração. und unser Herz zu inspirieren. Pai, eu oro a Ti essa manhã, Ich bete zu dir, Vater, que as palavras aqui proferidas dass diese Worte, die gesprochen wurden,
sejam como a profecia de Isaías capítulo 55, sein, so wie die Verheißung aus Jesaja, onde diz que a sua palavra não desce vazia, wo dein Wort sagt, es kommt niemals leer zurück. assim como a chuva que cai do céu e So wie rega a der terra, Regen auf die Erde fällt und in die o Erde netzt. orvalho que rega a terra. So wie der Tau die Erde netzt. Assim a sua palavra não voltará vazia. So ist dein Wort, das nicht leer zurückkommt. Pai, a nossa oração essa manhã Unser Gebet heute é Morgen, que essa palavra não volte vazia em nosso coração. dass dein Wort nicht leer aus unserem Herzen Inspire o rausgeht, nosso coração, sondern inspiriere unser Herz. transforme a nossa mente, Verändere unser Gedanken. preencha o nosso ser, Fülle unser Sein, para que nós possamos seguir como testemunhas fiéis, dass wir als treue Nachfolger gehen können. te honrando em tudo que fazemos. Dich ehrend in allem, was wir tun. Em nome de Jesus. Im Namen Jesu. Amém. Amen.